सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त बीमार थे और इतने सख्त बीमार थे ना कि एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे बिस्तर पर। तो हजरत अबू बकर ने सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सख्त बीमार थे। तो हजरत अबू बकर समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ है। तो हजरत अबू बकर ने क्या किया, वापस चले गए। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेज दिया कि जाओ अबू बकर को बुला कर लाओ। हजरत अबू बकर आए तो देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं तो अभी कुछ देर पहले आया था, आप तो बीमार थे, मैंने आपको सलाम किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप एकदम कैसे ठीक हो गए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मेरे पास आए और फिर चले गए तो दो फरिश्ते मेरे पास आए। एक फरिश्ता मेरे पांव की तरफ बैठा और एक फरिश्ता मेरे सराने पर बैठा। तो जो फरिश्ता सराने पर बैठा हुआ था तो उसने दूसरे फरिश्ते से कहा कि ये बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार है, इन पर कोई दम कर दो। तो दूसरे फरिश्ते ने जैसे ही दम कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन ठीक हो गए। तो अब वो दुआ कौन सी है? हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूलल्लाह, वो दुआ कौन सी है ताकि कोई शख्स बीमार हो, सख्त बीमार हो, तो हम उस पर वो दुआ पढ़े, वो बंदा ठीक हो जाए। अब मैं आपको वो दुआ बतलाने वाला हूँ कि आपके घर में से कोई शख्स बीमार है, सख्त तरीन बीमार है, सरकारी अस्पताल में है या प्राइवेट में है, या घर में जिस किस्म की कोई शख्स सख्त बीमार है ना, उस पर आप जब भी ये दुआ पढ़ोगे ना, वो बंदा फौरन ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है कि जो फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हुए। अब वो दुआ कौन सी है आपने जरा नोट करना है। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अर्कीका वल्लाहु यशफीका मिन कुल्ली दाइन यूज़ीका व मिन कुल्ली नफ्सिन हासिदतिन व तरफतिन ऐनिन वल्लाहु यशफीका। कितनी आसान सी दुआ है। इस दुआ को आपने करना क्या है, कोई शख्स बीमार है, आपका भाई है, बहन है, माँ बाप, रिश्तेदार, चाचा चाची, कोई भी शख्स बीमार है, कोई दोस्त है, घर में बीवी है या शोहर बीमार है, उस पर आपने एक दफा इस दुआ को पढ़कर से दम कर लेना है। इंशाअल्लाह रब की जात से उम्मीद है कि आपका शोहर एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहफुश शवारिब व आफुल लिहया। তোরা গেলে দাঁড়িয়ে এই মুসরে খারো দাঁড়িয়ে রাখো, ফুরাউরি রাখো, মুসরে খারো দাঁড়িয়ে ফুরাউরি রাখো, দাঁড়ি রাখন তমাম বিয়াকল নজির ওয়াজিব। আর দাঁড়ি আসুইয়ারে মুসলিম শরীর মধ্যে ফাসেকিন বলে কইয়ে, ফাসেক বলে কইয়ে, তাহলে এবার নিজেও বুঝুন, এবার শেয়ার করে দিও। আর আল্লাহর কোরআন মোতাবেক দাঁড়িয়ে আল্লাহর রসুল আমার হুকুম মানানো কৌলি ফেলি তকরি তিনন মধ্যে দাঁড়িয়ে এখন ওয়াজিব। দাঁড়িয়ে সারা নান্দ ফাসেক এবার নিজে বুঝুন, এবার শেয়ার করে দিও। আল্লাহ এটা কবিরা গোনাতে আল্লাহ বেগুনরা মাসুক, বেগুনরা ফাঁসে খেতে মাসুক গোনা ফাঁস মুফতি অকল কবিরা গোনা বলে কই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ এটা তাম ফাঁসে খেতে মাসুক। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে নিজর বেটি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু খদ দে, ও ফাতেমা, তুই নিজেরা নিজে জানাতি বাঁচা, মইরা আছে আল্লাহর মোকাবেলা মিতর আছে, মানে জানাতি বাঁচি না হাজুম আল্লাহ নিজে মই আল্লাহ জানাতি সব মেঘর বাঁচি না হাজুম কেলা আল্লাহ পাকে কোরআন মধ্যে খদ দে, ওয়ালা তুজিরু ওয়াজিরাতান উইজরা উখরা। খনিকার হুঁজা খনিকার লই নোৱাৰি বেকা মতিন তাদের এতালে মোহাম্মদ জিবি বলে আছে, ফিসাব জিবি বলে আছে, মরিসাব জিবি বলে খনিকার জীবক যার গুণ তাত্তিন আমল করি জানাতে বাঁচি যা করিব
ওরা যায় না যে খনিকার মাছি না পারিব এত লাই আন্দাজ হারিয়ে তো কইলাম ইয়ে করলাম নিজে করি অন্য ভাই শেয়ার করি আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত শেয়ার করি পারি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাত এই হাদিসর মতলব কি জুমার দিন কী সুন্নত কী করেন কী সংগ্রাম করেন সুন্নত এক কারণে কি গোসল করেন আর মিসওয়াক করেন আর দাদা সাফ সুতরা সুন্দর লেবাস পেনন আর খুশবেলা গন আর শহরে শহরে মহিদজন আর রসুলামের পরে বেশি করে দৃশ্যের পড়ন হ্যাঁ আর সোরা কাহা পড়ন আর কোরা জুমার দিন গগন আছে যে খামা দোয়া কবুলো দে বেল নলে দিয়ে দিলে বেল গলা পর্যন্ত হি বাইরে তো হি ওক্ত কারণ বেশি আশা করি সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত